Mayong hapon kanatong tanan. Today is August 4, 2024. Time check 12:01 in the afternoon. Laing adlaw, laing istorya na sab sa kinabuhi ang sawan nato karong udtuha. Mga istorya sa kinabuhi nga kakuhaen nato og leksyon og inspirasyon. Ang storya nga ako ang basahon karon is gikan ni sa Facebook sa Visaya Inspiring Stories. Hinaot pa unta nga makuhaan ninyo ni lesson, especially sa ato ang mga viewers and listeners nga dunay kasuko sa ilahang mga inahan. Akong sugdan ang pagbasa. Isa mi ka pamilya nga malipayon pirmi. Kada adlaw good vibes o think positive. Upat mi ka magsuon. Duha ka lalaki ug duha ka babay. Akong duha ka kuya na minyo na ug naglain na sila kay pamilyado na lagi. So kami na lang ang nahibilin sa akong igsuon nga babay nga nagpabiling dalaga. Perfect na kayo subayon na among panimuyo kay puros mi nakahuman og eskwela. Tungod sa hago sa pagpanarbaho sa akong papa. Og sa dihang sa pag-retire sa akong papa, gitagbo jud mig panghitabo nga murag di katuohan. Namatay si mama. Kana bitong dili nimo matagnaan nga anang adlaw malipayon pa kaayo mo kauban siya. Tapos mukalit na lang, nalipong siya. Actually, naay high blood ang kaliwat sa akong mama. Though dili kaayo siya gareklamo nga naay sakit. Iyang kinatago, tungod kay dili siya gusto nga mabala kami. Atong nalipong siya, natingala na lang ko. Kinanawag siya nako. Unya iyang tingog, kana bitang murag akurog. Niya ako taon nga naas kwarto, gadagan padulong sa sala. Nakita na lang nako siya nga galingkod sa bangko nga gapiyong. Unya kana bitawng luya na kaayo. Kiatake na day siya. Gidali-dali namo siya sakay sa sakyanan padulong sa ospital o gidiretso sa emergency room. Kanang makita nimo nga daghan kaayong ipangtusok nga dagon sa lawas ni mama. Lami kaayo sa luon tanan nga unta sa ako na lang itusok. Ayaw lang sa akong mama kay luoy na kaayo siya tan-ahon. Dayon gibalhin siya ICU. Dayon madungga na lang nimo nga niingon ang doktor nga brain dead na ang patient. Tungod sa kataas sa BP ni mama, nibuto ang ugat sa iyang ulo. Pwede pa daw siya operahan, pero way kasiguraduhan nga makamata pa siya. Pag-ingon sa doktor nga wala na joy chance nga makamata si mama, nahugno ang akong kalibutan. Kung sakit mabulagan sa uyab, 1,000,000 times ang kasakit nga akong nabati. Pero wala jud mi mawadig pag-asa. Grabe na mong pag-ampo. Kipa-extend namo siya sa ICU. Niabot mig 1 week dito. Bahalag first day pa lang ni mama dito. Giingnan mig wala na siya chance. At least ang among paniguro lang, bahalag dako mig mabayran kay basin mo mata pa di ay siya. Halos wala mi tulog tanan. Pirmi ra ko skilera ni mama. Sigig istorya doon sa iyang dunggan. Mamata na. Daghan kay gahulat nimo sa gawas ma. Di ba kusgan man ka? Kay wala baya kay wala gikaya. Mata na mama, please.
Dayon nakita na lang nako nga mitulo na akong luha. Dako kay kog pagsalig nimo mata siya. Tapos makuyawan na lang ko. Kaya ang iyang mga tapad na patient sa ICU nangamatay na. Sa tulo ka beds, siya na lang ang nahibilin. O pagkaugma jud, ang machine nga ga-connect sa iya, ni-give up na. Wala na jud si mama. Gibiyaan na jud mi niya. Gihapak-hapak pa na ako akong kaugalingon just to make sure nga dili ni tinuod. Nga damgura ni. Pero dili jud madala. Tinuod gyud ang tanang panghitabo. Lahiras pamati nga mawad-an kag isa ka part sa imuhang pamilya. Ang akong mama pa jud nga grabe kabuutan nga walay libog. Nga palangga kay mi nga halos di mi pwede mapaakag lamok. 22 years old na ko ron og 3 years na ang nilabay sukad sa pagkamatay ni mama. Pero sakit gihapon. Di malikayang makahilak gihapon ko kay dili pa jud 100% dawat namo nga wala na siya. Pero 100% sure ko nga naa na siya sa kamot sa Ginoo. Sa mga naay kasuko o mga hinanakit sa inyong mama, dili pa ulahi ang tanan. I-love jud ninyo ang inyong mga mama og ipa-feel sa iya kung unsa siya ka-importante. Kadili nato mahibal-an kung kanus atatamen. God bless sa tanan og maayong adlaw. Mao to mga suking higala ang story nga ato ang nakita sa Facebook sa Bisaya Inspiring Stories. Hinaot pa unta nga nakakuha mo og lesson sa story nga atong gibasa karon nga adlaw. Sa mga gustong magpadala sa ilang story, you can send it into my messenger. Willing ko mabasa. Thank you so much og maayong adlaw.